Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans votre chaîne Parlons français. مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لنتكلم الفرنسية. سوف نتعرف اليوم على كيفية تصريف أفعال المجموعة الثالثة إلى المضارع. Nous allons découvrir aujourd'hui comment les verbes du troisième groupe se conjuguent-ils au futur de l'indicatif. قبل ذلك هيا لنتذكر كيف تصرف الأفعال المساعدة يكون ويملك إلى المضارع. وكما سبق أن قلت فترجمة هذه الأفعال فهي مقربة وليست دقيقة. Allons maintenant découvrir ou nous rappeler comment se conjugue l'auxiliaire être et avoir au futur de l'indicatif. Pour être, on dit je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Pour l'auxiliaire avoir, on dit j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. هيا لنكتشف قاعدة تصريف أفعال المجموعة الثالثة. إذن ليست هناك قاعدة مضبوطة لتصريف أفعال المجموعة الثالثة، بل هناك استثناءات سوف نرى بعضها في هذا الدرس. إذن أفعال المجموعة الثالثة أو بعض أفعال المجموعة الثالثة تصرف كأفعال المجموعة الأولى والثانية، يعني أننا نترك الفعل كما هو ونضيف عليه النهايات التي سبق أن رأيناها والتي أنا متأكدة بأنكم تعرفونها جيدا. إذن سوف نرى بعض الأمثلة. Donc je disais, certains verbes du troisième groupe se conjuguent comme ceux du premier et du deuxième groupe. Ça veut dire on garde le verbe et on ajoute les terminaisons. Exemple, couvrir, rata, couvrir, on dit je couvrirai. إذا لاحظوا معي أننا نترك الفعل كما هو ونضيف عليه la terminaison أو نهاية AI. Tu couvriras AS, il couvrira A, elle couvrira A, nous couvrirons ONS, vous couvrirez EZ, ils couvriront ONT, elles couvriront ONT. Un autre exemple, pour offrir, أهدى أو أعطى, on dit j'offrirai, tu offriras, il offrira, elle offrira, nous offrirons, vous offrirez, ils offriront, elles offriront. Bien évidemment, nous avons laissé le verbe tel qu'il est et nous avons rajouté les terminaisons. سوف نرى الآن قاعدة جديدة في تصريف أفعال المجموعة الثالثة إلى المضارع، وهذه القاعدة تقول أن الأفعال التي تنتهي بحرف E تفقده عندما نصرفها إلى المضارع. Nous allons maintenant voir une nouvelle règle qui dit que les verbes du troisième groupe finissant par E ou certains verbes finissant par E perdent ce E quand nous les conjuguons au futur. Voyons quelques exemples. Le verbe prendre, أخذ, prendre. إذا القاعدة تقول أننا نحذف E الذي يتواجد في الأخير ونضع النهايات. سوف نرى الآن. Je prendrai, tu prendras, il prendra, elle prendra, nous prendrons, vous prendrez,
Ils prendront. Elles prendront. Le verbe répandre. Répandre avec A. Nashara. Le verbe répondre avec O. أجاب. إذن هنا سوف نرى فعل répondre avec A. A-N-D-R-E. وليس فعل répondre ب O-N-D-R-E. أجاب. Nous allons voir ce verbe, donc nous supprimons le dernier E et nous le remplaçons par les terminaisons. Je répondrai, tu répondras, il répondra, elle répondra, nous répondrons, vous répondrez, ils répondront, elles répondront. Le verbe boire. شرب boire. إذا لتصريفه سوف نحذف النهاية ونعوضه بالنهايات التي سبق أن رأيناها. إذا هذه القاعدة فهي إذا تليق ببعض الأفعال وليس كلها. Voyons voir la conjugaison. Je boirai. Donc حذفنا Tu boiras. Il boira, elle boira, nous boirons, vous boirez, ils boiront, elles boiront. Le verbe rire, dahaka. Le verbe rire, je rirai, tu riras, il rira, elle rira, nous rirons, vous rirez, ils riront, elles riront. إذا نفس القاعدة نحذف آخر ونعوضه بالنهايات الثابتة التي سبق أن رأيناها. Le dernier verbe de cette règle est naître. ولد أو ازداد. Naître. Je naîtrai. Tu naîtras, il naîtra, elle naîtra, nous naîtrons, vous naîtrez, ils naîtront, elles naîtront. إذا نحذف آخر ونعوضه بالنهايات الثابتة التي سبق أن رأيناها بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى وأيضا الثانية. سوف نرى الآن قاعدة ثالثة تقول بأن بعض الأفعال التي تنتهي ب ER ومركباتها أو مشتقاتها تفقد حرف I عندما نصرفها في المضارع. La troisième règle stipule que certains verbes finissant par IR et leur composé bien évidemment perdent le I quand on les conjugue au futur de l'indicatif. Exemple, le verbe courir. إذن لاحظوا معي أين يوجد I. إذن حسب القاعدة فسوف يحذف هذا الإي ثم نضيف على ما تبقى من الفعل النهايات الثابتة. courir ركض. je courrai. إذا لاحظوا معي اختفاء حرف إي. je courrai. tu courras. il courra. elle courra. nous courrons. vous courrez. ils courront. elles courront. إذا لاحظوا معي أن نفس الجذر يتكرر بالنسبة لجميع الضمائر. Un autre exemple pour mieux comprendre le verbe mourir. مات. mourir. إذا أين هو إي؟ لاحظوا معي إي ما بين حرف R. إذا سوف يحذف ونضيف إلى ما تبقى من الفعل نضيف إليه أو نضيف عليه النهايات. On dit je mourrai, tu mourras, il mourra, elle mourra,
nous mourrons, vous mourrez, ils mourront, elles mourront. إذن فالأمر جدا بسيط، ولاحظوا معي أن جذر الفعل الذي تبقى فإنه ثابت ولا يتغير بالنسبة لجميع الضمائر. بعد أن رأينا 3 قواعد ثابتة في تصريف أفعال المجموعة الثالثة إلى المضارع، فسوف نرى الآن المخالفات الأخرى. Nous allons maintenant voir d'autres irrégularités après avoir vu les 3 règles valables pour la conjugaison du verbe ou des verbes du 3e groupe au futur de l'indicatif. Il y a beaucoup d'exceptions. Nous allons les voir maintenant. Le verbe aller, ذهب. Le verbe aller. On dit j'irai, tu iras, il ira, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. بالنسبة لفعل ذهب فهو فعل استثنائي للغاية لأن الفعل يتغير تماما ولا يحتفظ بأي حرف، إذا جذره يتغير تماما، وهذا إذا استثناء في اللغة الفرنسية. عليكم أن تحفظوه وتعرفوه جيدا لأن ليست هناك قاعدة لتصريفه. Le verbe faire, فعل, faire, je ferai, tu feras, il fera, elle fera, nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront. La conjugaison de ce verbe est à connaître parce qu'elle ne répond à aucune autre règle. تصريف فعل faire في المضارع يجب معرفته وحفظه عن ظهر قلب، لأن هذا التصريف لا يعبر على أي قاعدة سبق أن رأيناها، هذه أفعال فهي أفعال استثنائية علينا فقط حفظها. Comme le verbe pouvoir, استطاع, pouvoir, je pourrai, tu pourras, il pourra, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront, elles pourront. Même si le verbe change au niveau de sa racine, mais les terminaisons quant à elles ne changent pas. إذا نهايات الأفعال لا تتغير حتى إذا تغير جذر الفعل المصرف. voir, رأى, voir, je verrai, je verrai, tu verras, il verra, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, elles verront. لاحظوا معي كيف تغير جذر فعل voir تماما. إذا كما سبق أن قلت علينا فقط حفظها، معرفتها واستخدامها كثيرا لكي نتقنها ولا نخطئ في كتابتها ولا نطقها. Comme le verbe recevoir, استقبل أو استضاف. Recevoir, je recevrai, tu recevras, il recevra, elle recevra, nous recevrons, vous recevrez, ils recevront, elles recevront. إذا ليست هناك قاعدة ثابتة لتصريف هذا الفعل، علينا فقط معرفته جيدا. Le verbe devoir, فرض, devoir, je devrai, tu devras, il devra, elle devra, nous devrons,
vous devrez, ils devront, elles devront. لاحظوا معي كيف تغير الفعل. ليست هناك قاعدة، فقط علينا معرفة هذا الفعل، كيفية تصريفه، كيفية كتابته فقط. vouloir هو فعل أيضا استثنائي. vouloir أراد. je voudrais. je voudrais. tu voudras. il voudra. elle voudra. nous voudrons. vous voudrez. ils voudront. elles voudront. Le verbe savoir. savoir. علم أو عرف. Il se conjugue comme suit. Je saurai. je saurai. tu sauras. il saura. elle saura. nous saurons. vous saurez. ils sauront. elles sauront. لاحظوا معي أن الجذر لا يتغير، النهايات لا تتغير. علينا فقط معرفة كيف يتحول هذا الفعل وإلى ماذا لكي نستطيع تصريفه في جميع الضمائر. Un autre verbe exceptionnel, tenir. أمسك أو قبض. tenir. يا ترى كيف يتصرف؟ On dit je tiendrai. je tiendrai. tu tiendras. il tiendra. elle tiendra. nous tiendrons. vous tiendrez. ils tiendront. elles tiendront. Le verbe venir. عاد أو رجع. le verbe venir يتصرف كما صرفنا فعل tenir قبل قليل. إذا نقول بالنسبة لtenir je tiendrai. venir je viendrai. يتصرفان بنفس الطريقة. je viendrai. tu viendras. il viendra. elle viendra. nous viendrons. vous viendrez. ils viendront. elles viendront. إذن هذه الأفعال بما أنها استثنائية فإن حفظها أو إتقانها يأتي بالممارسة فقط. سوف نرى الآن فعلان استثنائيان وهما falloir يجب أن. Le verbe falloir ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. إذن فعل falloir لا يصرف إلا مع il ونقول فقط il faudra. il faudra. كذلك الأمر بالنسبة لفعل pleuvoir. أمطر. فعل pleuvoir لا يصرف إلا مع il au singulier ونادرا مع il au pluriel. نقول il pleuvra أو ils pleuvront. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.